The journey could have stopped on the way to an observation point. What happened? Of course, a very tempting sight was seen, namely meeting a group of lesser whistling ducks. This documentation was only taken in one pond area, bushes, and a few mangrove trees with an outer observation area of around 4 hectares. Perjalanan bisa saja berhenti dari menuju ke suatu tempat pengamatan. Apa yang terjadi? Tentu saja terlihat sebuah pemandangan yang sangat menggoda, yaitu bertemu sekelompok belibis polos. Pengambilan dokumentasi ini hanya pada satu areal tambak, semak belukar dan sedikit pohon bakau dengan luas areal pengamatan sekitar 4 hektar. When meeting a lesser whistling duck, you become happy, because this animal is a protected animal. This video mostly shows a lesser whistling duck in a pond with green water gushing from the mangrove leaves and bushes. Saat bertemu belibis, hati menjadi gembira, karena satwa ini termasuk satwa yang dilindungi. Video ini sebagian besar memperlihatkan belibis polos sedang berada di dalam tambak dengan air hijau memancar dari dedaunan bakau dan semak belukar. If you have seen a grouse, it doesn't mean that we don't see other birds around the observation area. Pay close attention to what birds you see so that you can mention their names in the comments column according to the name of the bird in the area where you live. Kalau sudah bertemu belibis, bukan berarti kita tidak melihat burung-burung lainnya di sekitar areal pengamatan. Perhatikan dengan seksama burung apa saja yang terlihat sehingga sahabat sekalian bisa menyebut namanya di kolom komentar sesuai nama burung tersebut di daerah Anda tinggal. The various types of birds on the east coast of Asia are truly extraordinary. This natural gift from the Almighty deserves us to always look after them so that they can live sustainably in this area. Aneka jenis burung di pesisir timur Aceh sungguh luar biasa. Anugerah alam dari Yang Maha Kuasa ini sepantasnya bagi kita untuk selalu menjaganya sehingga mereka dapat hidup secara lestari di kawasan ini. All types of birds are vulnerable to being hunted, especially because of the sonority of their voices, the colorful color of their feathers, and the most vulnerable are the types of birds that can be eaten. Usually they are medium to large-sized, one of which is the grouse. Semua jenis burung rawan diburu, terutama karena kemerduan suaranya, warna-warni bulunya, dan yang paling rawan adalah jenis burung yang bisa dimakan. Biasanya mereka berukuran sedang sampai berukuran besar. Salah satunya adalah belibis.
The life of birds in the wild is very vulnerable. Their chirping sounds can still be heard today, but it is uncertain tomorrow. The colorful feathers are soothing to the eyes. A few moments later these beautiful feathers could be scattered on the ground. They can fly happily and freely. In a matter of minutes they are tied up and sold on the side of the road. Kehidupan burung di alam bebas sangat rentan. Suara kicauan mereka masih terdengar hari ini, tetapi belum pasti esok hari. Warna-warni bulu mereka menyejukkan mata. Beberapa saat kemudian bisa saja bulu indah ini berserakan di tanah. Mereka bisa terbang bahagia dan merdeka. Dalam hitungan menit sudah terikat di jajakan di pinggir jalan untuk dijual. Cute grouse, you are truly vulnerable to hunting. Few humans care. Your meat is tasty according to the poachers. In fact, many of them have lost the taste. They do not know for sure that the taste of the meat is the same. What makes the meat delicious to eat is the mixture of spices to make it delicious. Belibis yang lucu, sungguh engkau rawan diburu. Sedikit manusia yang peduli. Daging engkau gurih menurut si pemburu liar. Sebenarnya banyak dari mereka telah hilang rasa. Mereka tidak mengetahui dengan pasti bahwa rasa daging itu sama, yang membuat daging enak dimakan karena campuran bumbu untuk melezatkannya. Indonesia is already independent, but let alone you, birds, who can enjoy the freedom of life. We humans are still not free. Enjoy this video presentation. I hope it is useful. Alam Indonesia sudah merdeka. Tetapi jangankan engkau wahai burung bisa menikmati kebebasan hidup, kami manusia saja masih belum merdeka. Selamat menikmati sajian video ini, semoga bermanfaat.